उत्सव जही धान कटा सरी गाँ गाँ रे आमे समस्ते मयूरभंजिया 90 भाग 95 भाग चाषी जही धान कटा सरी गाँ गाँ रे महोत्सव मु धन्यवाद देवी महोत्सव मु बहुत जगह बुली आपण मान स्नेह श्रद्धा पाई बहुत जगह बुलवार सुजोग पाई किंतु अधे जी ऑडियंस थे तार अधारू अधिक थे पुलिस वाला आज बोधे प्रोटोकॉल दृष्टि मु आसुची बोली पुलिस वाला अच्छा नहले पुलिस एते साधारण गाँ गाँ रे जो स्पोर्ट्स हुए ये मेला हुए न था कहीं भाईचारार ये जो कथा इंग्राजी रे कहे यूनिटी इन डाइवर्सिटी विविधता भितर एकता ये मयूरभंज रे ज्यादा देखा ये भाईचारार जही ये कौथि ये साधारणतः ये उत्सव कहीं जड़े झील हो कि पु गाँ गाँ 50 बिगार लोक खुशी किए भाई हो किए दादा हो किए मामू हो किए कौन हो शांति श्रृंखला जे ये जो कॉन्सेप्ट ये जो धारणा जे आरंभ कर निश्चित भाव श्रद्धांजलि जनईबी नतमस्तक करे तो थे निश्चित भाव आ जो माने अच्छे जो माने वर्तमान ये उत्सव को ये तो गाँ गाँ जो माने कॉन्सेप्ट को आरंभ कर जो माने ये अच्छे निश्चित भाव धन्यवाद देवी कहीं ये मनुष्यर ये चिंताधारा ये मनुष्यर ये बंचार कला ये भाईचारा मनोभाव सुख शांति आनंद प्रेम ये तो मनुष्य बेले बेले अपन गोटे लोक को सबू जिनस देदेवे गोटे गोटे कोठरी बंद करदे से केवे भी सुख शांति पाइब नहीं तार सुख शांति लोक ये आम समस्ते सामाजिक प्राणी समाज रे बंचवा को आमे चाहूँ आमको जिते धन दौलत आमको भरीदेले किंतु आमे टिके कहार स्नेह टिके रे कहार श्रद्धा पाई आमे टिके काउली बाउली हे थाउ सेतिपई तो आमे गाँ रे घर घर को घर लागी साहित्य साही लागी दुख सुख रे आमे परस्पर दुख सुख रे आमे भागीदार हे तेणु तो आमे मयूरभंज आज ये मयूरभंज संस्कृति केवल मयूरभंज रे सीमित नुहे ये सारा ओडिशा जो सारा ओडिशा को यदि कला संस्कृति रुद्धिमंत करी से तार अधारू अधिक भाग मयूरभंज योगदान रही आम यदि गोटे गोटे कर से कलाकार लोकंर जदि ना कहवा फिर तो जनकर ना छुटीज तेणु मुझे आड़ को मुझे चाहूना ये जड़े जड़े समस्ते जड़े जड़े कलाकार ये गाँव में ये लगाणी नाच हो कि दंग नाच हो कि झुमर नाच हो कि कौटी कौन काठी नाच हो समस्ते जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त उपभोग करती समस्ते से संश्लिष्ट हुए ये जो कला संस्कृति परंपरा को अपन मैंने बंचे रखुचे कला संस्कृति को आरंभ करवाटा तो बहुत सहज कि बंचे रखा विकास करवा आम समस्त काम आपण मैंने बंचे रखिंट तार विकास दिगरे आप चिंता कर मयूरभंज को आग को नेबा को आप चिंता करा हूँ सबुठ बड़ एमती आम ये कथबार्ता कले तो राति बीतीज कहीं एत दिन पर आपण पाखक मुझी ना कथा तो बहुत अच्छी मुझे माँ भौणी मान को देखा पाऊँ आज दुनिया रे केते कथा कहते कि आधा माने आवाज आधा आवाज मु तो मयूरभंज रे जन्म होइछि बोली मु एते गौरव मने करे कहीं ना मयूरभंज रे से बड़ा खबर मयूरभंज विषय रे का कौटी केमिति नहले मयूरभंज खूब भलरे अछि तेणु मयूरभंज लोक मान मुझे जेते धन्यवाद मुझे जहीं जाए मु कहे कि मु जो जगह जन्म होइछि से जगह को मु सब बड़े धन्यवाद देउथा सब बड़े नमन करू तार माटी लोक चंदन धरी डेली डेली जदि मु मो मथारे लेपिबी तथापि मते कहीं संतुष्ट लगुना एठी माँ भौणी माने एते शांति रे सुख रे सब रहिछु आमर जेते माँ भौणी मान आमते जो जो चर्चा सब चली सब कथा मोर भाषण रे करिया को चाहू ना मु धन्यवाद देवी आज कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मु धन्यवाद देवी दिने थिले जेते आमे छोट थिली मु आमे
ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି ମୋ ବାପା ଟିକେ ଛୋଟିଆ ମୋଟା ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ସେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ଦରବାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ମିଟିଂ କୁହାଉନଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ଦରବାର ଯାଉଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଦରବାରକୁ ମତେ ବି ଟିକେ ନେଇଯାଅ ନାଇଁ ସେଠି ଝିଅମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ଏ କଥା ସେମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆମ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହନ୍ତୁ ହର ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସମାଜକୁ ସୁଧୀରିବାରେ ଦେଶକୁ ସୁଧୀରିବାରେ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସବୁକିଛିର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଦିହଙ୍କର ରହିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସାଇନ୍ସ ତ ଅଲଗା କଥା କହୁଛି ନାହିଁ women are more mature than the men କାହିଁକି ଏକଥା ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଏକଥା ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉ ଏ ଯୋଉ ଭାବନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କୁଟାଟିଏ ପାଇବା ନାହିଁ କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ କୌଣସି ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସେଠି ସଫାଇ କରିବ ନିଜ ଘର ସଫା କରିବା ସହିତ ଦାଣ୍ଡଟାକୁ ବି ସଫା କରିଥାନ୍ତି ତାର ପରିବେଶକୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି ଏଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି ସୁସ୍ଥତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଇଏ କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ ଏ ମାନସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ବୁରାମାତ ଶୁଣ ବୁରାମାତ ବୋଲ ବୁରାମାତ ଇଏ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି ବୁରାମାତ ସୋଚ କାହିଁକି ସୋଚିବାଟାରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଡ଼ଗଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ଭାବନାଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆଗକୁ ନେବା ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ମୁଁ ଜାଣେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷର ଅଭାବ